Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui, j'ai préparé ces délicieux gâteaux, ces baklava. J'espère qu'elles vous plairont, Inch'Allah. Donc pour cette recette, il nous faudra de la pâte phyllo. Voilà, obligé cette pâte phyllo. هاد الوصفة هاد الورقة ديال الفيلو والله باكية. هنا فيها 9 ولا 11 donc il y a 9 ou 11 pièces. Là j'ai 350 grammes d'amandes grillées, voilà, que j'ai émondées, je les ai cuits dans l'huile. Et puis après, je les ai concassés, pas très gros, moyennement. هنا عندي اللوز مقلي مقشر ومقلي. هنا هكا ما يكونش غليظ بزاف، ما يكونش رقيق. Et là j'ai 200 grammes d'amandes émondées et mixées. Celle-là je l'ai fait nature, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Donc je les ai émondés, je les ai passés au mixeur. هنا عندنا 200 غرام ديال اللوز هكا مطحون، خصو يكون مطحون مزيان، ماشي معجن، المهم مطحون. Là j'ai 5 grandes cuillères de fleur d'oranger. هنا عندي واحد 5 معالق ديال المزهر. Là عندي 2 معالق كبار ديال الزبده على حراره ديال الطبخ. Là j'ai 2 grandes cuillères de beurre mou. Là j'ai 100 grammes de sucre. هنا عندي 100 غرام ديال السكر، donc 100 grammes de sucre en poudre. وهنا عندي شويه ديال القرفه، واحد معلقه ديال القرفه. Donc là j'ai une grande cuillère de cannelle, une grande cuillère à soupe de cannelle. هنا درت شويه ديال المسكه حره، ها هي هنا كتبان. j'ai mis un peu de comment il s'appelle, de gomme arabique, voilà, gomme arabique et un peu de sel. المهم هنا مسكه حره شويه، شويه مسكه حره كما قلت لكم، وشويه ديال الملحه، donc un peu de sel aussi. Donc on va passer à la recette, Inch'Allah. Donc là je vais mettre les amandes concassées. هنا غندير داك اللوز اللي مطحون ومقلي مع اللوز اللي ما مقليش. Donc là les amandes. Là je vais mettre de la cannelle. Voilà une grande cuillère de cannelle. المهم معلقه كبيره ديال القرفه. هنا غادي ندير ديك 100 غرام ديال السكر. Donc là je vais rajouter les 100 grammes de sucre. Là je vais mettre le beurre. هنا درت ديك الزبده اللي قلت لكم، 2 معالق كبار ديال الزبده حراره الطبخ. وهنا غادي ندير داك المزهر. Et là je vais mettre la fleur d'oranger. Donc je vais tout mélanger. غادي نخلطهم مزيان. Vous pouvez mettre moins de sucre, mais moi pour 550 grammes d'amandes j'ai mis 100 grammes de sucre. هنا كيما قلت لكم درت 550 غرام ديال اللوز بين هذاك المقلي واللي ما مقليش، ودرت ليهم 100 غرام ديال السكر. تقدروا تنقصوا السكر الا بغيتو، انا كيجيني هكا زوين. Voilà, on mélange le tout. Là, j'ai pris 250 grammes de beurre, pas de la margarine, je répète, du beurre. Je l'ai fait fondre, donc j'ai enlevé toute la mousse qui se formait sur le dessus.
المهم هنا زديت واحد 250 غرام ديال الزبده، ماشي المارغرين، المهم الزبده. من بعد كنخليها كتطبخ، وكنحيد لها ديك الرغوه اللي كتكون من الفوق، ولا ديك الكشكوشه اللي كتطلع هكا من الفوق، كتحيد وتخليوه حتى يولي بهذا اللون هذا بني. Voilà, mon beurre noisette est prêt, donc je vais le laisser refroidir. نخليه يبرد. Donc là, on aura besoin, comme je vous ai dit, de la pâte phyllo, de cette broche. Voilà, une broche. هنا خصنا هاد اش يقولوا ليه سفود. السفود هذا غليظ شويه، كيكون غليظ شويه. خصنا طاوه فاش غادي نحطوا هاد الحلوه. Donc là, il nous faut un moule rectangulaire. Et le beurre. والزبده ها هي بردات. Donc on va commencer. On va prendre notre préparation, on va la mettre de côté. On va la mettre de côté. Mon plat, je le mets aussi de côté. Donc là, on va prendre 2 feuilles. On va prendre 2 par 2. Je vais essayer de voir ce que je peux la faire comme ça ou comme ça. Je vais la faire comme ça. Oh, oh, non. Donc là, on prend 2 feuilles. On travaille 2 par 2. Donc pour qu'elle sèche pas, il faut la remettre dans son sac. انا باش ما تنشفش. الزيت دابا غير جوج، وباش ما تنشفش رجعتها للساك فاش كانت. Donc là, on va commencer. Ouais, comme je vous ai dit, il y en a 2. Hein. Il y a 2 feuilles. Donc là, on va étaler du beurre. On va نديرو الزبده ضروري، ماشي الزيت، غير الزبده. غندورها هكا. Donc j'ai tourné ma feuille et là je mets encore un peu de beurre. هنا دورت الورقه اللي درت فيها الزبده، هنا غادي نعاود ندورها. Là je la retourne et je remets du beurre. Donc là, après avoir étalé le beurre, donc je vais prendre cette extrémité, je vais la plier comme ça. انا غادي نهزها هكا، غادي ندير الورقه هكا، غنقلبها هكا على هاد البلاصه. غادي نهز هذيك لا بروش، غادي نحطها هنايا. دونك جو في هذيك السفود غادي نحطو هنا. ودابا غادي نهز لا فارس داك اللوز، غادي نحطو هكا. On essaie de bien répartir cette farce. Je vais rajouter un petit peu là. Donc là, je vais plier. On voit bien sur la vidéo. Et là, directement, je vais enrouler. هنا غادي ندور على هاد la pâte. Voilà, on essaie bien de l'enrouler. Donc là, on l'a enroulé. Bon, ici, il en reste un petit peu. On l'enlève. Donc là, à cette étape, je vais faire ça. هنا فهاد سميتو غادي نكملها هكا. Dans cette étape, je vais faire ce geste pour donner une très belle décoration à ce cigare aux amandes. Et puis après, je vais tirer la broche. هنا غادي نحيد هذاك السفود، غادي نجي ناخذ لو بلا.
غادي نحطو ديريكت et je vais le mettre direct ici. Donc كيما قلت لكم هزيتو زيرتو هكا باش يشد ليا ديك لا فورم اللي بغيت. Donc 12, ils avaient dit 9 à 11, mais moi j'en ai trouvé 12. بقى لقيت فيها 12. المهم حيت درت جوج عطاوني هاد 6. دونك لا جو في كوبي. انا غادي نقطع على حسب الطول اللي بغيت. لا جو في كوبي par rapport à la longueur que je veux. Si vous voulez plus gros, vous laissez plus, vous coupez plus gros, plus petit, vous mettez plus petit. Moi je vais les couper en 3. هنا غادي نقطعها على 3. Voilà, j'ai coupé. Donc là on va badigeonner voilà de beurre. داك الزبده اللي بقات لينا غادي هكا ندهنوها هكا من الفوق. دهنوها مزيان حتى في الوسط اللي قطعنا باش تخليها الزبده مزيان. Voilà, on met du beurre un peu partout. Et il faut mettre du beurre, vraiment du beurre, pas de la margarine. انا ما خصكمش ديروا la margarine, خصكم ديروا. Donc là j'ai tout bien beurré. هنا كما قلت لكم درت الفران يسخن 180 درجه. دابا غادي ندخلها للفران. Donc je vais la mettre au four à 180 degrés et je vous dirai en combien de temps elle a cuit. Je pense 35 minutes. Ouais. ممكن 35 دقيقه ولا نص ساعه نشوفوا ونرجع معكم من بعد. Donc là au bout de 35 minutes pile هنا 35 دقيقه نيشان. المهم خرجتهم من الفران. Je vais les ouvrir un petit peu pour que quand je mette le miel ça rentre dedans. Donc on voit bien sur la vidéo. Je recoupe parce qu'ils étaient déjà coupés. المهم كيما كتشوفوا هنا في الفيديو كنقطع هكا باش يدخل ليا العسل. سمحوا لي. هنا هزيت 250 غرام ديال العسل وزدت لها 2 معالق كبار ديال ما زهر. Donc là j'ai pris 250 grammes de miel et j'ai rajouté 2 grandes cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Donc on mélange bien le tout et puis après on arrose nos baklava. المهم هنا كما كتشوفوا في لا فيديو غادي ندير من الفوق. ندير داكشي كامل تيشربوا ليا مزيان. Donc les 250 degrés, il faut vraiment les mettre entièrement. Il faut que ça baigne dans le miel. Donc voilà, mes baklava, ils sont prêtes. Donc j'ai pris un peu de pistache que j'ai mixé, que j'ai mis par-dessus. هنا الباكلافا ديالي ها هي وجدات. زيت شويه ديال البيستاش ودرتو من الفوق. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. Donc là il me restait un petit peu de pâte filo. هنا بقات لي واحد شويه ديال la pâte filo. بقات لي شويه ديال اللوز. Donc il me restait un peu d'amande. Je me suis dit allez on va faire la baklava. Donc j'ai pris 2 feuilles que j'ai pliées, que j'ai bien beurrées. J'ai mis dessus les amandes qui me restaient. J'ai mis un petit peu de pralin par-dessus. Donc j'ai repris 2 feuilles que j'ai beurrées et je vais les remettre par-dessus.
هنا هزيت كما قلت لكم حيت بقات ليا شويه ديال اللوز، دهنت مزيان الورقه واحد 2 ورقات ودرت فوقهم اللوز، درت فوقهم شويه ديال لو برالين، عاود دهنت 2 ورقات ودرتهم عاوتاني من الفوق. Et là, comme on voit sur la vidéo, il faut vraiment couper en losange. Après, هنا خصكم تقطعوها كما كتشوفوا في الفيديو. واش نطول عليكم الفيديو داكشي باش كنزرب. دونك كندير شي لوزات من الفوق. دونك je mets un petit peu d'amande par-dessus. Là, je vais mettre le beurre par-dessus. هنا زيد داك شويه الزبده اللي كانت بقات ليا درتها من الفوق. وهنا غادي نطيبوه في الفران 180 درجه كما الباكلافا. Donc voilà, ma baklava est prête. Donc je vais l'arroser pareil avec du miel et de la fleur d'oranger. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.